Alors, Bismillah, Allah. Alors, donc, on va commencer la séance d'aujourd'hui, Allah. Mais avant qu'on va commencer la séance d'aujourd'hui, bien sûr, on va parler de la séance qu'on a fait la dernière fois, c'est le samedi dernier. Alors, le samedi dernier, on a fait juste une toute petite partie. Mais cette partie, on a donné beaucoup d'explications sur cette partie. Pourquoi? Alors, elle parle des critères, ou des nouveaux critères, d'accord, des nouveaux critères de la segmentation. Ce critère-là, il se base sur des critères socio-style, qui entrent dans les familles de consommateurs. On a vu 6, 7 familles les consommateurs, ou 7 types de socio-styles. On a vu les adolescents, les adapters, les bourgeois bohémiens, les papy boomers, les célibataires et les opus. Et à la fin, on a vu les probos, bien sûr. Donc, ce sont tous les éléments qu'on a vus la dernière fois. Donc, les éléments qu'on a vus la dernière fois, bien sûr, la dernière séance. Donc, alors aujourd'hui, on va passer à un autre sujet, un autre objectif, d'accord? Donc, avec cet objectif-là, Inch'Allah, on va clôturer le module. On va finir la partie théorique du module et après, on va recommencer, on va refaire quelques sciences le pratique. Alors, analyser et prospecter un positionnement. Analyser et, proposer un positionnement. Analyser, proposer un positionnement. Alors, définir le concept du positionnement, destination, produit, marque et ainsi de suite. Donc, concept de positionnement, ça veut dire quoi le positionnement? Oui. Alors, le concept du positionnement. Donc, ça veut dire quoi le positionnement? Le positionnement, j'ai mis le mot la position, j'ai mis le mot positionner, j'ai mis le mot se positionner et avec Shigakal, donc ça signifie quoi? Ça signifie, donc le concept de positionnement, c'est la localisation, la situation, le positionnement du quoi? Du produit, on l'a dit la destination, on l'a dit le service, on l'a dit la marque, on l'a dit l'entreprise, on l'a dit le pays, on l'a dit c'est le positionnement, la situation, d'accord? La localisation, massif géographique, non. Donc la situation ou le positionnement dans l'esprit du consommateur. Dans l'esprit du consommateur. Et qu'est-ce qu'on veut dire dans l'esprit du consommateur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire le client, le consommateur, comment elle voit, comment elle voit la situation. Non, أنا كيبان عندي l'enregistrement. أنا كيبان عندي بلا ديجا دير l'enregistrement. Alors, comment? J'ai dit, l'entreprise, il va y arriver à avoir quoi? Donc, avoir avec le positionnement, ou avoir avec la situation, ou avoir la localisation de l'esprit du client. Donc, c'est ça ce qu'on va voir. Une fois les études réalisées sur le marché, son environnement et ses différentes composants, une fois le diagnostic
de l'entreprise effectuée, il faut choisir le même produit, le meilleur produit à commercialiser, c'est-à-dire celui qui correspond à la fois aux possibilités de l'entreprise et celle du marché. Cette démarche est aussi valable pour une destination. Ok? Alors, jusqu'à maintenant, on n'a même pas encore parlé de positionnement. C'est une introduction, et une fois les études sont réalisées. Bien sûr, les études de marché elles sont réalisées sur le marché, son environnement et les différentes compositions تاعو. شكون هاد الكومبوزون تاعو؟ دونك عندنا le marché, عندنا le client, عندنا les consommateurs, عندنا la concurrence, la concurrence directe, la concurrence indirecte, la concurrence qui est proche, la concurrence qui est loin, la concurrence semblable, la concurrence plus ou moins. Donc, les composants du marché. Mais une fois dans l'étude de marché, elle a tous ces composants. Alors, une fois, c'est l'étude de marché. Après, on va procéder à quoi? Après, on va procéder, bien sûr, le diagnostic. Et le diagnostic, le diagnostic, bien sûr, c'est l'analyse diagnostic et l'analyse. On va faire l'analyse de l'étude. Donc, on va choisir un prix. On va choisir un prix. On va choisir un produit. On va choisir une place, on va choisir une destination, on va choisir, je ne sais pas quoi, une marque, une entreprise. On va choisir le meilleur prix, le meilleur produit, le meilleur service, la meilleure destination, c'est-à-dire qui correspond aux possibilités de l'entreprise et du marché. Donc, imagine l'entreprise. L'entreprise a dit, elle peut créer, produire, الانتاج ça veut dire الانتاج نقدر ننتجوا واحد البرودوي ونبقاو كننتجوا واحد السلسله منه اللي هي كثيره 20000 30000 بياسه 40000 بياسه نو حنا كنهضروا على كري ça veut dire quoi inventer اخترعوا une entreprise elle peut créer 10 تاع لي برودوي un peu 10 produits et ces produits là donc عندنا فيهم le meilleur produit qui correspond à l'entreprise et celle du marché. Les produits, ils sont adressés à des clients. Mais un produit, il est adressé à un client X, qui est une Y, qui est une alpha. Ou le produit X, et ainsi de suite. Ça veut dire quoi? L'entreprise, elle peut faire l'invention de beaucoup de produits, mais il faut qu'il va choisir le produit qui correspond à l'H, qui correspond à le marché. Et je ne sais pas pourquoi, je suis en train d'expliquer, d'accord? Et je me suis souvenu d'un exemple. L'exemple là, il parle de quoi? L'exemple, vous connaissez, je pense, vous connaissez pas, je pense, enfin, c'est sûr, vous connaissez très bien. Mercedes, la marque Mercedes, d'accord? Alors, bien sûr, vous la connaissez très bien, c'est une marque du voiture. Alors, la marque du voiture, bien sûr, on a tout type de marque, tout type de modèle, tout type de style, tout type de classe sport, classe luxe, classe, je ne sais pas quoi. Tout type de modèle, plusieurs types de modèles qui va aller après les mois moyens. Moyen, quand on dit moyen, ça veut dire quoi? 30 25 فما فوق milieu et de luxe تاع شي حاجه اللي هي اوفر مايند شي حاجه اللي العقل ما يتقبلهاش ما شاء الله. C'est pas ça le problème. Alors le problème c'est quoi? C'est que comme vous connaissez très bien la marque Mercedes en termes des 4x4. Ils ont des 4x4. Oui, bien sûr, en termes des 4x4. Ok. Vous connaissez très bien les 4x4, je pense comment ils sont. Sinon, vous pouvez entrer maintenant sur Google et chercher comme c'est comme ça. Alors, ces 4x4 là,
واش عندهم غير les 4x4 non عندهم plusieurs types de modèles hein mais et on trouve au Maroc plusieurs types de modèles qui تباعوا عندنا même le plus cher du top de la gamme Mercedes qui est dans le Maroc mais on a un problème c'est quoi ce problème on a un problème qu'on trouve c'est la rareté la rareté ça veut dire quoi c'est rare la rareté des 4x4 Mercedes au Maroc. La rareté des 4x4 Mercedes au Maroc. Pourquoi? Mercedes, on a des 4x4. Le Maroc aussi, on a tous les types de 4x4. Même les plus chers de le monde, il y a les Hammer. Ça veut dire quoi? On a des 4x4 de différents modèles, de différents types. Mais pourquoi on n'a pas 4x4 Mercedes? Pourquoi? C'est trop cher. On a des 4x4 les plus chers que Mercedes. Mais pourquoi alors? Pourquoi alors? C'est tout simplement parce que les 4x4 Mercedes, les gens qui l'ont créé, la société Mercedes qui l'a créé, راه كنلقاوهم في الماروك ماشي ما كنلقاوهم mais كنقارنوا 4x4 مثلا مرسيدس مع برادو ولا مرسيدس مع كيا ولا مرسيدس مع فورد 4x4 لا مرسيدس مع تويوتا 4x4 كنلقاو مرسيدس راه ما كايناش المهم نقدروا نحسبوهم على سلون لي بودود ولا رؤوس الاصابع d'accord alors pourquoi par contre quand on va aller en Russie ou les pays scandinaves ou l'Allemagne brassanique ou بعض des pays اللي هي ديال اوروبا اورينتال اوروبا اللي هي الشرقيه d'accord شنو كنلقاو beaucoup de pays ils utilisent ou là beaucoup de clients ils utilisent que du Mercedes les 4x4 alors pourquoi on le trouve en Europe on ne va pas trouver au sud غتمشي للشرق الاوسط الا كاين شي بياسات ولا جوج عندنا في المغرب الشرق الاوسط ربما راه من عندنا كاع المهم الا كتكون بالنسبه ليا قليله pourquoi parce que alors c'est pas question que là c'est trop cher non c'est tout simplement avec l'entreprise après qu'on a fait واحد l'étude de marché نتاع ولا في واحد l'étude ديال البرودوي نتاع ولا في واحد l'étude environnemental نتاع l'étude البيئيه نتاع. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé c'est la marque Mercedes. Alors, les 4x4 نتاعها في المغرب ولا في الشرق الاوسط ولا في شمال l'Afrique ولا في l'Afrique en général ما غاديش تباع ليها 4x4 pourquoi parce que le produit تاع 4x4 Mercedes il se base sur des éléments elle est destinée pour un marché الناس اللي صنعوا لنا هاد 4x4 هذو اللي اخترعوا لنا اختاروا باش انه غيبيعوها في واحد لو مارشي داك لو مارشي معروف عليه الي كوا معروف عليه بالبرد معروف عليه بالبرد الوغ سي بور سولا ما كنلقاوش ال4x4 اللي هي ديال مرسيدس في مجموعه تاع دي بي اللي عندهم لا شالور باغ كنلقاوها في مجموعه تاع دي بي اللي عندهم الكليما كي تري فرويد بوركوا باسكو لي كومبوزون ديال لو موتور bien sûr داير بحال هكاك bien sûr il va pas accepter عندك السخونيه بزاف mais par contre نعطيكم une autre marque اللي هي GMC alors شنو هي هذه هي تيب ديال لي زونتربريز هي سبيسياليزي في 4x4 شنو كتلقى فيهم كتلقاهم bien sûr عندك parmi les grands quantités اللي كيبيعوا في الموند اونتي كيبيعوا على الشرق الاوسط الجزيرة العربية الشرق الأوسط pourquoi parce que elle est chère d'accord ça c'est de côté on parle pas de le prix mais elle est robuste elle est dure elle est forte قاصحة قوية مع الرملة مازال quoi d'autre et مع bien sûr les conditions climatiques ok alors ici on parle de quoi ici on parle de on a choisi le meilleur produit à commercialiser dans le meilleur marché. Alors, la marque Mercedes, elle a bien sûr des 4x4, mais est-ce qu'il va le vendre ici au Maroc? Non. Le Maroc, c'est un client qui va y aller à la maison Mercedes et qui va commander 4x4
4 directement de l'Allemagne. Et ce n'est pas un problème. Mais on parle de quoi? On parle du choix de l'entreprise pour qu'elle va se positionner. L'entreprise a la possibilité de se positionner, oui, mais elle a les moyens de se positionner. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Est-ce que l'entreprise réellement, elle va aller choisir le marché pour se positionner? Le marché, bien sûr. Cette démarche est aussi valable pour une destination. Qui m'a le produit, qui m'a la destination, qui m'a les services, qui m'a أي حاجة تبيعوها باش bien sûr. Alors, c'est-à-dire d'abord un produit particulier qui ait des qualités propres, une identité. Alors, c'est-à-dire tout d'abord un produit particulier qui ait des qualités propres, une identité, une personnalité. Ici, le produit qu'on appelle la segmentation produit-destination, ou la produit consommateur, ou la produit entreprise, ou on peut l'appeler sur plusieurs appellations. Donc, c'est-à-dire un produit particulier. Un produit particulier. Les on a le premier paragraphe, il faut choisir le meilleur produit à commercialiser dans un marché. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'entreprise, on a plusieurs produits, mais chaque produit, on peut le vendre une destination. Chaque produit, on peut le vendre d'une destination dans un marché différent. Donc, alors, ce qu'on appelle ça, appelle un produit particulier qui a des qualités propres. Le produit qui a des qualités propres, une identité, une personnalité, donc c'est le fruit de ce qu'on appelle segmentation produit, destination ou le marché. Ok? تقول لي comment monsieur dit qui est là des entreprises qui sont un produit donc le produit qui se trouve من حرف يصدروا الان مارشي اللي هو اكس بالمميزات Y اللي هي الفا. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils le produit. Imagine par exemple ici le Maroc. Une entreprise marocaine, l'entreprise marocaine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va produire des produits. Des produits à nous. مرحبا. البروبليم اللي كاين هو انه لا هذه خصك المسؤول الذي يعتبر السلام عليكم. صباح الخير. Ça fait la... Alors, je suis désolé. Alors, j'ai dit, j'ai perdu le fil, ça, mais non. Alors, un produit particulier. Ok, j'ai dit le Maroc. Le Maroc, on va supposer que le Maroc il le produit. Le produit là, il va le vendre au Maroc, il va le vendre en Europe, il va le vendre en Afrique. Il va le vendre au Maroc, il va le vendre en Europe, il va le vendre en Afrique. C'est un produit marocain. Alors, est-ce qu'on va trouver, est-ce que le produit les qu'on va le vendre, les qu'on va produire, ou les qu'on va y avoir le marché marocain, est-ce que c'est de la même chose les qu'on va trouver sur le marché européen? Bien sûr que non. Est-ce que le produit qu'on va trouver dans le marché africain? Bien sûr que non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des produits, on va faire quoi? On va faire des caractéristiques. On va faire des caractéristiques
Et on va faire des identités et on va faire aussi une personnalité et des ingrédients. Et je vois des éléments. اليوم produit ولا بواحد destination ولا بواحد le marché. Je suis en train d'envoyer un document. Alors, j'ai dit que avec le produit qu'on va trouver au Maroc, une société marocaine, quand elle va aller en Europe, on va trouver c'est la qualité maximale. Le produit qu'on produit ici au Maroc, ou qu'on va l'envoyer, ou qu'on va l'exporter à de l'Europe, on va trouver la qualité qui est maximale. Top, c'est la qualité. Ok. Avec le produit, quand on va l'exporter en Afrique, on va trouver que c'est la qualité minimale. Ok. Et qu'on va vendre au Maroc, c'est une qualité liée moyenne. C'est pourquoi. Alors, ça c'est le racisme. C'est la discrimination. Non, c'est pas ça. C'est tout simplement parce que chaque société, chaque marché, il a des critères de qualité. Il a des critères de qualité. Alors, la qualité au Maroc, c'est pas de la même chose que la qualité en Europe. Et c'est pas de la même chose que la qualité en Afrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, une entreprise marocaine, je vais voir les critères européens. Achète les critères européens, achète les critères marocains, achète les critères africains. Et je vais produire des produits. Et quand je vais produire le produit léo selon la qualité africaine, il faut que je vais le vendre l'Afrique. Les Africains, ils vont être contents. Ok, si quand je vais faire un produit de la qualité européenne, quand je vais vendre ce produit en Europe, les Européens ils vont être contents. Et aussi quand les critères au Maroc, les Marocains ils vont être contents. Et moi, je suis content. Alors qu'est-ce que j'essaie de faire ici? J'essaie de faire un produit particulier, avec des qualités propres, une identité propre, une personnalité propre. Et je l'ai vendu à un marché X. Donc, chaque produit, je vais le destiner, je vais le vendre dans un marché de web X. Pourquoi? Parce que je me suis basé sur la qualité de l'étude de marché. Les consommateurs, ou les producteurs, ou les clients, l'entreprise marocaine, chaque type de client, chaque type de pays a des normes de la qualité chez les autres. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un produit particulier. Ce que tu m'as dit, une segmentation produit, alors une segmentation destination, alors une segmentation service, alors une segmentation X. On segmente un produit pour qu'on va le vendre dans un lieu exact, là pour qu'il va être destiné à le type de la clientèle. Alors il s'agit par ailleurs de trouver un segment de marché qui correspond au produit. Donc هادشي اللي شرحنا tout à l'heure وانك تلقى لو برودوي نتاعك كيتوجه لواحد لو سيغمون مختص اوتوماتيكمون خصك تلقى داك السيغمون اللي تلقى ان سيغمون اللي غيشري لو برودوي نتاعك bien sûr. OK. Alors un segment que correspond le produit, c'est-à-dire un groupe de la population susceptible de devenir un groupe de clients. C'est la segmentation client. Alors, il y a la segmentation qui est basée sur deux éléments vraiment comparés. La première, c'est la segmentation produit et la deuxième, c'est la segmentation client. La segmentation produit, on voit quoi? Que je vais faire un produit selon des clients. Un produit selon des clients. Et la segmentation client, je vais produire un produit et je vais chercher les clients. Je vais produire un produit et je vais chercher les clients. كيفاش؟ Alors moi juste بحال
qui te base sur le produit, qui te base sur le client. Mais c'est quoi alors la différence? La différence, c'est que, alors, l'oula, segmentation produit, moi, je vais voir le client, la segmentation produit, semaine, la segmentation produit, je vais voir le client, je vais étudier le client et je vais faire un produit qui répond à l'un des besoins du client. يعني كنشوف الكليون كندرس الكليون كنفهم لو كليون كنشوف لي مميزات اللي بغا الكليون et je vais faire un produit selon ce que le client veut داكشي اللي بغا le client. OK. Deuxièmement, la segmentation client شنو هي؟ Donc je vais faire un produit, je vais faire le produit où je vais chercher le client qui va me l'acheter. Segmentation client, je vais faire un âge, je vais faire le produit. Sinon, avec le produit, sauf le client, je vais essayer de chercher le groupe de la population qui vont consommer mon produit. Ils vont consommer mon produit, bien sûr. C'est la segmentation client. Si le principe du positionnement, c'est la place qu'occupe un produit dans l'esprit du consommateur par rapport à l'univers, les lois concurrentielles. OK? Alors, on a une segmentation produit et segmentation client, mais on va essayer le principe à segmentation produit et segmentation client, le principe de positionnement. Ça veut dire quoi le positionnement? C'est la place qui occupe quoi? Un produit ou dans l'esprit de qui? Du consommateur. Donc, le positionnement, c'est la place qui occupe un produit dans l'esprit du consommateur dans l'univers concurrentiel. Bien sûr, un univers qui se base sur quoi? Qui se base sur la concurrence, bien sûr. OK? Alors, donc, la première définition était le positionnement, bien sûr, aujourd'hui. Alors, on a analysé les études de notoriété et l'image. Alors, on a le positionnement, ما كيتبازاش على لا بلاص. Ça veut dire quoi la place? Non, كيتبازا على مجموعة ديال لي زيليمون. شنو هما لي زيليمون هادو؟ Donc, أول حاجة la notoriété, l'image du marque et ainsi de suite. Donc, alors, analyser l'étude de notoriété et d'image. Donc, l'étude de notoriété. La notoriété, c'est quoi la notoriété? D'accord? Donc, la notoriété, ça signifie la réputation, المصداقية, السمعة. Donc, l'étude de notoriété, la notoriété, il y a le المصداقية, ou la réputation, il y a le السمعة ou la المصداقية, ainsi de suite. Alors, la notoriété d'une marque ou d'une entreprise est le fait d'être connu d'une manière certaine. Sa connaissance constitue un élément essentiel au développement de la politique marketing et communication. Alors, la notoriété est une marque ou une entreprise. La notoriété d'une marque, d'une entreprise est le fait d'être connu d'une manière certaine. D'être connu d'une manière certaine. Ça veut dire quoi? غادي نجيو نهضروا على واحد شركة، ديك الشركة كل واحد فينا شنو عنده ليدي نتاعو. انت دابا غتقول مثلا اون فابارل نتاع لي برودوي بورطابل، غتقول لي بورطابل الاستاذ راه ابل راه احسن من سامسونج ولا احسن من الايفون ولا احسن من نوكيا. غنقول لك نو، غنقول العكس. بوغ موا العكس. غتقول لي نو راه سي فغي راه لي شيفر دافير لو بورطابل وكذا تهرس وتخسر. غنقول لك انا بالنسبه لي سون با دي كريتير دو نوتوريتي. Non, ce ne sont pas des critères de notoriété. Pour moi, c'est des critères. Pour toi, tu as des critères. Pour l'autre, il a des critères. D'accord? Mais chacun de nous a des critères. Et l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a aussi? Elle a des critères.
Alors on va avoir des critères en commun. Les critères مشتركة ديال l'autorité. تقول لي استاذ بلال عندك الايفون راه واحد لا مارك اللي معروفه بان لي بورطابل نتاعها سي روبوست يعني كيكونوا يعني متين نقول لك وي اوكي داكور. تقول لي استاذ سامسونج عندك ابل هي لا مارك بورطابل اللي ما يمكنش اننا نخترقوها نقول لك نو. تقول لي وي نقول لك نو. تقول لي بان استاذ راه هي لي سوبسيون اللي فيها يسون لي ميور في لو موند غنقول لك نو كاين واحد اخرين احسن منهم. Ça veut dire quoi? Donc la notoriété ديال واحد لو برودوي ديال واحد l'entreprise, il peut avoir une autorité mais c'est pas une autorité absolue. L'autorité absolue اللي هي المصداقيه المطلقه. Ça veut dire quoi? راه chaque produit صنع الانسان راه ما كاينش عندنا شي حاجه سميتها l'absolu هي المطلقه. شنو هي المطلقه؟ ça veut dire quelque chose qu'on ne peut pas trouver mieux que lui. ما يمكنش نلقاو احسن منه. او بيان سور راه كنلقاو وممكن نلقاو et sans problème. D'accord? Mais tous les produits maintenant, comme j'ai dit, la perfection absolue, le kamal mutlaq. OK. Alors la notoriété ديال واحد لا مارك ديال واحد l'entreprise هي la façon d'être reconnu باش الناس عارفينها. وهاد لا فاصون سيكون عندنا سيغتان. انت بحال كتجي كدافع عليا الابل وكتقول لي ابل كنقول لك انا ما شاء الله عليك يعني نتايا عارفه بون فاصون ديال سيغتان تبارك الله الله يسخر. هاد لا كونيسونس اتر كوني باش يكون معروف. هاد المعرفه نتاعو constitue un élément essentiel au développement de la politique du marketing. Pour qu'il va développer. تعتمد على معيار بشكل اساسي باش تديفلوبي واحد السياسه واحد لا استراتيجي دو ماركتينغ اي كومونيكاسيون باش كتعتمد عليها بيان سور. كومون سا في لا بوبليسيتي نتاعك. داكا غادي تشوف معايا مجموعه تاع دي برودوي. شي هذا لي برودوي مثلا في لا تيلي في لا تيلي كتجي كتلقى 60 عام وهو شريك معاكم. كتلقى سونطرال 30 عام وهو كيشرب الحليب المغاربه. كتلقى لون سي اف تريك 90 عام وهو مع المغاربه كيوصلوا. كتلقى اتصالات المغرب عندك جو سي با كوا 20 عام ولا 30 عام ولا 25 عام. نو 20 عام اصلا دونك 20 عام وهي كتسمع للمغاربه. غادي نجيو نشوفو عاوتاني غادي نشوفو عند جو سي با كوا الله اعلم شي برودوي اخر كتسمع هذا. جو بونس هاد لا بوبليسيتي هاد لا بوبليسيتي تهضر بحال هكا 20 عام 60 عام 50 عام. لا رام 65 عام وهي وي 10 سنوات. باردون يعني في مثلا في اشهار كتلقاه كيقول لك هاد السنوات هادو كتلقاها بزاف. وي alors شنو معنات هادي؟ شنو معنات اون انتربريز؟ شنو معنات اون انتربريز اللي كدير في لا بوبليسيتي نتاعها؟ دونك السلام مسيو ما بغاش تخدمي لي لابليكاسيون. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اشنو باش يخدم فيها؟ واش او نيفو تاع الكونيكسيون ولا او نيفو تاعك انتيا ولا نتايا ولا لا؟ سي كوا لو بروبليم اكزاكتومون بيان سور. الوغ جي دي كنلقاو بزاف تاع لي بوبليسيتي اللي كيديروا بحال هكا. سا سينيفي كوا؟ سا سينيفي بان كيحاولوا يرجعوا عندك نتايا في ليسبري نتاعك في ليماج دو مارك نتاعك من الطفوله نتاعك. داكوغ. الوغ باش انه هما يقول لك بان حنا انت راك كبرتي معنا وغادي معنا. ايش يفضلني واحد لو شيفر
اللي هو سي ان بو بيزار اللي هو سي ان بو بيزار سي ان بو بيزار لي شوا دو شيفر هذا هي واحد لونتربريز عطات واحد لو شيفر الوغ قالت لك اودي plus de 10 milliards plus de 10 milliards de bébés واسمع مزيان plus de 10 milliards de bébés ils ont consommé mon produit plus de 10 milliards de bébés ils ont consommé mon كيفاش عرفوا كيفاش حسبوهم اصلا كيفاش حسبوهم هكا اصلا 10 مليار بعدا كيفاش نقولوا 10 المليار تاع لي بيبي لانه هما استعملوا هذا البرودوي تاعي هذا لا اله الا الله سمحوا لي ولي اختي نهيله الله يرضي عليك مادموزيل دير واحد الحاجه عاودت في التليفون واش عليه هذا هو الحل ديال المغرب الا كتكون شي حاجه باش هذا كنعسو باش نفيقوا باش كنبرا كنتفول البورطابل باش كيعاود يخدم كنردي مال جربي هاد التكنيك هادي داكا الوغ اخت هدى جاك لو شيفر اللي ان بو بيزار ياك سي ترو مي سي نورمال هاي سي ترو سي نورمال كيفاش داروا حسبوا بان كيفاش داروا حسبوا عندنا 10 ديال المليار ديال لي بيبي لو اسمعي شو لا ديفيرونس اسمع الغريب 10 المليار ديال لي بيبي 10 المليار ديال لي بيبي ايكوتي موا نعاود نغبيتيها ولا ما فهمتش لا يلا 10 مليار دو بيبي 10 ملايين طفل صغير بيبي اوكي سؤال شحال عندنا العدد ديال السكان ديال العالم ما عرفت سد عندنا شي 7 فاصلة شي حاجه 8 صدرها نقص حيت كورونا نقص حيت كورونا لا حول ولا قوه الا بالله العظيم وي طاغيزون مسعود سي بون انا زدت انا كاع 500 مليون بون عندنا 8 المليار سي بون عندنا 8 المليار انسان عندنا 8 ديال المليار انسان اوكي مي ايماجين الشركه كتقول لك انها هي عندها 10 مليار بيبي واش يمكن نو اوكي داك واحد بحال نجيو نقولوا دابا عندنا 8 ديال المليار ديال الاشخاص ديال الناس 8 المليار انسان هاد 8 المليار انسان شكون هو عباره عن دي بيبي عند من 0 نهار يومين 15 يوم شهر شهرين عامين 3 سنين 65 عام 83 عام 587 عام توصل 6 الناس وصلوا ل 120 عام فما فوق دوك هاد الهرم السكاني ولا هاد الهرم العمري تاع لاج هاد البيراميد ديال لاج اللي كيكومونس من 0 جور من 0 اليوم الى حتى 140 حنا كاع يلا حتى 141 وكلهم يلا دايرين 8 المليار ديال البنادم مي كومون سا بان عندنا كنلقاو شركه كتقول لك انايا عندي 10 المليار بيبي واحد ما يمكنش ميسي يمكن خاصنا نشوفوا شكون هي هاد الشركه اصلا كاع سي كوا سون ايدونتيتي سي كوا سون برودوي باش نعرفوا واش كاين ولا ما كايناش غنقول لكم الشركه غنقول لكم لي برودوي اللي تتبيع لي برودوي الشركه اولا البرودوي اللي كتبيع الشركه سميتها جونسون بيبي بوتيتر لي بيبي ديال لي زانيمو نو الشركه سميتها جونسون بيبي كتبيع دي برودوي بيبي ديك لا بودر داك الشامبوان لا كريم داك الزويل ناتشورال ديال البيبي عرفتوها ياك ورده عرفتيها ورده فيها الكونسيرف صد عرفتها اوكي ورده عرفتيها ما كنتش متوقعها مسعود قريت عليها اصلا هي من لي زونتربريز اللي معروفين في العالم دونك هي اول هي اللي ما سمعتهاش اللي كتعطينا دي برودوي بور بيبي
وهي جات قالت لك اودي تقريبا من 1800 واكس عام وهي خدامه، دونك حسبت العدد ديال الاشخاص اللي تزادوا من بعد ذاك الوقيته لقات بان راه 8 المليار ديال بنادم، لقات 10 المليار ديال بنادم. قالت لك حنايا الوغ لا سوسيتي جونسون داكور اللي كيما فوندغ داك جونسون الطولك داك لا بودغ داك لا سي با كوا شامبوان داك الزيت داك اللعيبات بحال هكا جو بونس راكم عارفين داكور. الوغ قالت لك هي الوغ سمع شنو قالت لك Johnson bébé est la maman de 10 milliards de bébés. C'est Johnson bébé. Alors imagine. Donc هنا هاد l'entreprise علاش اعتمدات على واحد لو شيفر. هاد لو شيفر هذا اللي غير بوتيتر راه ماشي بعيد غير راه بصح غير اللي نشوفوا لا بلوبار نتاع لي زونتربريز اللي كانوا عندنا في ذاك الوقيته راه جونسون بيبي هي اللي كانت الوحيده اللي عندنا واللي مازال يومنا هذا شاده له مارشي. ولينا كنلقاو جونسون بيبي كنلقاو حتى في الحانوت، اللي كنلقاو حتى في القياط اللي كيكونوا في الاسواق الاسبوعيه. خلي لي فارماسي لي باغا فارماسي لي سوبر مارشي يعني بارتو. غير تهضر معايا يقول لك جونسون ça veut dire quoi? Ça veut dire راه باش واحد لا لوتوريتي فريمون سي دو لا كونيسونس تاع لونتربريز، سي دو لا كونيسونس تاع لونتربريز بيان سور. وكتستغل هاد لا كونيسونس نتاعها فاش il va faire des publicités et marketing parce qu'il va gagner bien sûr des parts de marché. Ok, alors la notoriété spontanée. La notoriété, les dernières il y a deux types de notoriété. Il y a la notoriété qui est spontanée et la notoriété qui est assistée. La notoriété qui est spontanée et la notoriété qui est ما بغاش تخدم واخا فيديوهات. نهاية اختي شوي ديزولي لا اله الا الله محمد رسول الله. دونك الحل الوحيد هو هذاك. نقدر نقول لك ودي عطيني شي حل اخر ثاني هو ديزانستالي لابليكاسيون تاع تيليشارجي هذاك. مي دي موا الا عندك سكايب انستالي في التليفون راه جو بو نصوني عليك من عندي انايا داكا وغتولي داخل عندك لابيل بحال راكي معنا نيت في التيمز ما كاينش مشكل. دونك الا عندك سكايب قولي لي عندي سكايب وغنصوني عليك اي on va tu vas entendre ce qu'on dit وبحال لي ابل ديال عندك يعني سون بروبليم. Je suis désolé, j'étais en train de répondre votre copine sur WhatsApp. Alors, je dis la notoriété, il y a deux types de notoriété. Il y a la notoriété spontanée et la notoriété assistée. La notoriété spontanée, fouilla et assistée, خدامين عليها. حنا كنستغلوها. Comment? Alors, spontanée, on cherche à mesurer la connaissance de la marque, du produit, de l'entreprise. Donc, alors, on mesure la connaissance de la marque, du produit, de l'entreprise de façon spontanée. D'accord? Spontané, ça veut dire quoi? Les clients, ils connaissent mon entreprise. Les clients, ils connaissent mes produits. L'idée à mes produits, mon entreprise. Et bien sûr, l'idée qu'ils ont une idée ils ont une idée qui est très bien, ils ont une idée qui est favorable, ils ont une idée les quoi? Moi, je vais utiliser pour quelle raison? Pour que je vais gagner de part de marché. Pour que je vais gagner de part de marché, bien sûr. Alors, ça s'appelle notoriété spontanée. La notoriété assistée. La notoriété assistée, je l'ai l'autorité. On mesure alors la connaissance de la marque, du produit de l'entreprise en citant le nom. Ok? Mais l'autorité spontanée ou l'autorité assistée. La notoriété spontanée, c'est une autorité qui est fluide. C'est une autorité qui est basée sur des éléments respectueux
L'entreprise, elle est respectueuse des éléments qui sont de base, qui sont fondés sur un élément qui est connu, d'accord? Alors, spontané, il y a عفوية بالعربية اللي كنقصدوا بها بأن الشركة ما كديرش شي حاجة باش أنهم هما لي برودوي نتاعهم أنهم هما يتعرفوا ولا لا بلاص نتاعهم تعرف أو لا بطريقة ولا أخرى. داكور. أنا نعطيكم مقابل تاع ان اكزومبل. Un exemple, ok? Et pour vous allez comprendre. Alors, l'autorité assistée. L'autorité assistée. Je vais donner un exemple le monde entier, et j'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire dans tous les cas. Dans l'autorité assistée. Donc, vous savez très bien que l'épidémie de corona virus, bien sûr, elle a touché le monde entier. Et parmi les pays qu'il a touché, bien sûr, c'est l'Amérique. D'accord? Il a touché l'Amérique. Alors, l'Amérique, je suis avant Corona, et pendant Corona, et après Corona, ce que ça va se passer. Donc, bien sûr, que nous avons الانتخابية نتاع باش يجددوا الانتخابية الرئاسية باش غيديروا يصوتوا على الرئيس. هكا. alors كان سي ترامب اللي هو البريزيدنت امريكانيس. alors اش كان كيدير حملات انتخابية في مجموعة تاع المدن. هكا. كيمشي من هنا وكيمشي من هنا وكيمشي من هنا. اوكي. جات كورونا شنو وقع؟ حبسوا لنا سميتو التجمعات، حبسوا لنا الاشخاص اللي ما خصش يفوت واحد العدد كبير. الرئيس خافوا عليه، خاف على راسو، بقى في بلاصتو. الوغ شنو ولاو تيديروا ولاو تلغاو هذوك الحملات الانتخابيه. دونك شحال من مرشح كان الرئاسيه وشو ترامب بوحدو كانوا بليزيور مترشحين لانهم بليزيور كانديدا كي يبغى اتر بريزيدون. داكور. الوغ هذا مش ترامب هذا كيسكي لا يساي دو فير. الوغ نورمالمون حنا عندنا في المغرب في مجموعه تاع الدول في العالم شنو عندنا كورونا. الله يرفع لنا البلاء. داكور. الوغ عندنا كورونا كاين عندنا وزاره تاع الصحه نتاعنا شاك جور شنو خاصها دير؟ خاصنا نعرفوا راسنا ما رجعش عندنا ديال الاحصائيات. وزاره الصحه جوج هي وزاره الصحه اللي هي المينيستير المخول عندنا تعطيها هذا سميتو. اوكي. ماشي وزاره الخارجيه نو سمحلي نو ماشي وزاره الداخليه نو حتى هي لا ماشي الوزير الاول نو ما كنهضرش عليه. بيان سور لو روا اون بار بلو. داكور. الوغ وزاره الصحه هي كتعطينا احصائيات نتاع عدد الناس اللي مرضين بالفيروس. C'est logique, العالم entier. Alors, Monsieur Trump, en Amérique, ce qu'il dit, il fait quelque chose. هو عندك chaque soir كيشد la télévision, d'accord, مؤتمر صحفي pendant 2 heures كيهضر على كورونا، الإجراءات المتخذة على كورونا، comment ça va être كورونا et après comment c'est كورونا le tout avec Corona, d'accord, c'est pendant 2 heures. Il parle que du Corona. Ok? Alors c'est pas ça le problème. Le problème, il fait comme ça. Pourquoi? Mais il y a le ministre de la Santé. Mais pourquoi c'est M. Trump qui est dans la corona? C'est pourquoi? Eh bien c'est ça le problème. D'accord? Ça veut dire, lui, il essaie de donner une image qui est bien. Qu'il a peur de la population américaine, qu'il a peur sur le peuple américain, que vraiment ils aiment la population américaine. Ben c'est vrai, machallah, c'est très bien. C'est pas un problème. Mais non, lui, il essaie de faire une autorité assistée. Une autorité assistée. Qui هو maintenant يستغل واحد le problème اللي هو vraiment qui touche ماشي qui touche les êtres humains. Non, qu'il y a des gens qui sont morts, qu'il y a des gens qui sont malades, qu'il y a des gens qui sont décédés, qu'il y a des gens qui sont pauvres au niveau des sentiments, qui sont sensibles, qui pleurent quand ils voient des gens comme ça, qu'ils aiment, qu'ils souhaitent que l'État il va faire beaucoup de précautions, qu'il veut beaucoup de choses. Alors, et en même temps, on a pris l'intérêt, on a نرجع نولي رئيس une deuxième fois. Donc, ها كورونا، ok؟ ها لا نوتوريتي تاعي، ها الانتخابات، لأن كنحاول نستغلها. Alors, ça veut dire quoi? Ça s'appelle l'autorité assistée. L'autorité اللي هي assistée.
يعني انت با هذيك لوتوريتي ما جبتهاش باغ فورس نو. نحاول تستعمل شي حاجه تعاود لاسيستونس هي المساعده. لوتوريتي سبونتاني اما جا ان كيلكا ولا ان برودوي ولا كيلكو شوز اللي هو معروف بلا كاليتي ولا معروف بلي بروبو نتاعو بالمواقف نتاعو ولا معروف جو سي با كوا. اون فوا il va venir, une fois il va parler, une fois le produit il va être sur le marché, on va acheter le produit, on va occuper le monsieur, on va faire X, Y. Ça veut dire quoi? Ça s'appelle la notoriété spontanée. Les gens ils vous connaissent que quota et la notoriété elle est très bien. Alors شنو العلاقه عندنا هنايا بليتود نتاع الا بغينا نديرو ليتود نتاع هاد لونوتوريتي وبغينا نعرفوا لونوتوريتي نتاعنا واش اللي بيان ولا لا بيان؟ سي تو سامبلومون الكيسيونير. داكور كنعطيو دي كيسيون اللي باش غنحددوا باش الناس كيعرفوا ليماج نتاع واش كيعرفوا المصداقيه واش كيعرفونا حنا كونتربريز ولا ما كيعرفوناش. عن طريق لونوتوريتي سبونتاني كنحط لك انا اون كيسيون اوفيرت. Quelle marque connaissez-vous? مثلا البرودوي نتاعك نتايا في لا تليفوني انت درتي على واحد ليتود دو مارشي باش تعرف الكليم كيسكيل ان في لي بورطابل جو سي با كوا. انت مثلا ايماجين انت راسك سامسونج كتقول له في الكيسيونير كتقول له quelle est la marque de téléphonie que vous connaissez. هذه كيسيون باش نعرف انا بطريقه غير مباشره لي برودوي ولا لا مارك نتاعك كتعرفها ولا ما كتعرفهاش. الا قلتي لي شكون سامسونج شكون هادي الوغ انا جبت انا سميتك. الوغ هنايا لا نوتوريتي سبونتاني انت كمارك راه كاين الدماغ ديال الكليون. مرحبا ما شاء الله تبارك الله عليك. هادي سبونتاني. لا نوتوريتي اسيستي الوغ انايا باش نعرف انت واش كاين ليماج نتاعي لا لوكاليزاسيون تاعي انايا في الدماغ نتاعك واش سيكزيست ولا سيكزيست با ديكزيستونس الوجود واش موجود ولا لا. الوغ لا نوتوريتي اسيستي انا نسولك واحد السؤال écoute-moi نسولك واحد السؤال ونقول لك مثلا parmi les marques suivantes lesquelles connaissez-vous. Alors في المره الاولى انا شوي فيير انا مفتخر براسي et je suis content ما خايفش. طلبت منك قلت لك الحاج قول لي اشنو هما لي برودوي اللي كتعرف في لو مارشي وربما قلتي انت وقلتي السميه تاعي انا ما شاء الله تري بيان وانت اللي قلتي سميتي. وحتى لما قلتي سميتي ماشي مشكل. قلتي المره ما قلتي السميه الاولى الثانيه الثالثه ما قلتي سميتي حتى المره الرابعه ما كاينش مشكل. كاين انا كنعرف غيالمون الصوره نتاع المصداقيه نتاعي عندك انت في دماغك. داكوغ. لوتوريتي اللي هي اسيستي لا انا كنكلاسي لك 4 ولا 5 نتاع لي مارك وتنقول لك اشكون هما لي مارك اللي كتعرف. شكون هما لي مارك اللي كتعرف. وهنايا كاينه البوسيبيليتي 1 على 5 انك تقول سميتي انايا. كاينه لا بوسيبيليتي لانني حاولت نعطيك واحد الدفعه انك نتايا واش فهمتيني تعطيني السميه تاعي انايا tu vas me faire plaisir. D'accord. Alors هذه la notoriété assistée. L'étude d'image. L'étude d'image est l'ensemble des représentations à la fois affectives et rationnelles assistées par un individu à une marque, à un produit, à une réponse, à une entreprise, à une idée, bien sûr. Donc l'image, l'étude de l'image est l'ensemble des représentations. Ça dépend de la représentation. La représentation, هي تمثلات. التمثلات هذه comment elle est affective يعني ça veut dire quoi. J'ai de l'affection. Et c'est quoi l'affection? C'est les sentiments. L'affection c'est les sentiments. Rationnel c'est logique. Donc les sentiments qui la logique qui est le
voilà la représentation تبدو لك اللي هي حسيه من الاحاسيس d'accord واللي هي لوجيك معقلانه ولا عقلانيه ولا عقليه d'accord associé par un individu اللي كيحددوا هذاك الانديفيدو اللي عنده واحد لو برودوي ولا عنده واحد لا مارك ولا عنده واحد الكسب ولا عنده واحد ايكغيك ولا بيان جو صافي دير كوا دونك داك الصوره اللي كنعطيو حنايا عند داك لو برودوي تاعنا انا ككليون كنعطي واحد لو برودوي اوكي اقول لي بحالاش مثلا نقول لك دير ما يمكنش انني نهضر لك ونقول لك اكس كاي اوكي مي كاين عندنا بوكو ديال دي زيكزامبل بوكو ديال دي زيكزامبل مثلا تنقولوا les produits de la Chine منتوجات الصينيه باش معروفه de la mauvaise qualité بليميتاسيون قلب انا غادي باش اللي عندنا اوكي الكاليتي هي ناقصة. la qualité qui est réduite la mauvaise qualité non ben non alors حنا عندنا واحد ليماج اللي هي rationnelle que maintenant les produits ou les marques ou les entreprises chinoises d'accord la qualité c'est zéro non alors mais حنا عندنا c'est ça l'idée c'est ça l'image اللي عندنا حنايا quand on va prendre كنقولوا صناعه تاع الشينوا هكا كمثال تنقولوها في لو مارشي تاعنا في الكوتيديان تاعنا ça veut dire quoi c'est de la mauvaise qualité non c'est pas ça mais malheureusement هذه هي ليماج اللي عندنا حنايا على لا شين اوكي مثلا تنقولوا لوروب سبيطارات والعياير مركزه وطلعات ونزلات écoutez-moi mademoiselle monsieur تنقولوا لوروب الصحه السبيطارات عينا ما نناقشوا ميم دي زيكزومبل بحال هكا في الكلاس عينا ما نناقشوهم والحمد لله بقات الامور غادي ترجعت لواحد الهضره كنت كنقولها انا بزاف راه سي با تو سكي بريسيو دو لور ماشي اي حاجه كتبري راه هي عباره عن ذهب نو بيان سور نو الوغ فوالا ماتنون لي زوروبيان ما كنضحكوش عليهم ما كنتشفاوش فيهم مي regardez فين واصلين عندك لو سيستيم سانيتير تاعهم الي فوتو نظام الصحه نتاع الاوروب نتاع مجموعه تاع الدول ابار الالماني الي فوتو شنو هي فوتو صافي على شفا حفره مش على شفا لا سويس البيي المهم لا سويس الكابيتال لي موني الفلوس الذهب الالماس لي بنك ما عرفت شنو ils ont souffrance ils ont déclaré c'est bon la faillite sanitaire pourquoi حنا شوف ما كنتشفاوش شي واحد اوكي الا كانت عندنا بوكو تاع دي بيي اوروبيان دوك حنا عندنا وكنا في لي ستاتيستيك كنا تروفي كو لو ماروك عنده بلوس كو 3000 لي ديال لا ريانيماسيون سري ديال الانعاش par contre la France pardon la France عندها 4500 presque l'Espagne a plus ou moins entre 4000 et 3500 et 4000 donc ce sont des pays européens quoi la santé bon ok mais bon alors حنا هادي l'image اللي عندنا que l'Europe la santé c'est mieux que le Maroc ok alhamdoulilah هادي l'idée اللي عندنا mais maintenant c'est le contraire il s'est affiché que le Maroc a vraiment des potentiels au niveau de la santé صابرين ولا كرهنا ما تقول لي لا صابرين ولا كرهنا عندنا البوتنسيال de la santé c'est mieux que parfois c'est pas mieux ما تقدرش تقول بان احنا احسن منهم non ماشي احسن منهم اوكي bah imagine avec moi quelqu'un ses parents ils sont des millionnaires ولا ملياردير شي واحد والديه دايرين لاباس وكيجي كيقرا مع واحد والديه بوفريه داكار
وكيجي وكيمشي وكيتقاتل هذا كيجي بلا فواتور نتاعو مسجون بخير الاخر ويدخل بلا فواتور ويدخل الكور نتاعو ويسالي واللباس والماكله والبلايستيشن وهانسي دو سويت داكا وهذاك لو بوفغ مسكين حتى هو كيجي على رجليه وربما يدير ساعه ساعه ونص على الطريق لا ماتيني والبرد ولا بالصندالات ديال الجلد ولا ديال الميكا في شهر 12 واحد البرد المسائل داكا وحنا كنجيو كنشوفوه كنجيو كنلقاو هذاك اللي داير لاباس جاب 16 في لا فان داني 16 sur 20 وهذاك البوفري جايب 14 ولا جايب 15.10 شكون المجتهد؟ شكون اللي احسن؟ شكون اللي احسن؟ واش هذاك اللي جاب 16 بيان سور كو نو علاش نشوفوا اعلى نقطه وي هذاك جاب 16 مي سي كي ميريت الاول شكون اللي خدم راه هذاك مسكين لو بوفر اللي هو خدم مالغري لي كريتير مالغري لي كونديسيون دو في فاش عايش داكور لا بوفروتي والتخسيخ والتماره ولا ديستونس والو مالغري سا جاب 15 مالغري سا جاب 15 والاخر متوفر ليه لو تو كلشي متوفر كلشي مزيان جاب 16 هذيك راه خاصو يجيب 36 على 20 خاصو يجيب 36 على 20 ماشي تاع 36 على 20 مي الاخر اللي هو بوفغ راه هذاك 15 وذاك 14 راه تخي بيان راه ان نيفور راه كان زاد عنده شويه لي موين يجيب 16 شويه لي موين يجيب 17 شويه لي موين ربما اكثر كان يكون عنده لي موين بحال الاخر يكون جاب 20 ولا 36 الوغ سي كما نقصدو به داكا الوغ لي ماج هي داك ليدي اللي حنا كنعطيوها عند الاخر ساكا برودوي كابري كاونتربريز داك الصوره الاوليه اي بارفوا كتكون اللي هي خاطئه ok. Alors la mesure de l'image est importante, elle permet de faire un bilan de l'image de marque, faiblesse forte de se situer par rapport à la concurrence, de mesurer l'évolution et les perspectives et le repositionnement. Alors l'image de marque, d'accord, on a l'étude de l'image et l'ensemble des représentations, les catégories liées affectives et bien sûr liées rationnelles, liées حسية وعقلية associé à واحد l'individu ديك الصوره اللي كتجي عند داك ليتر هيومان ان انديفيدو يكون كما كان النوع تاع الانديفيدو هذا سوا type de personne tout type de client d'accord pour une entreprise pour une marque pour un produit pour tout type du commerce en général alors la mesure de l'image la mesure si on va faire la mesure باش حنا غادي نقيسوا غادي نحسبوا la mesure نتاع هاد لا مارك نتاع هاد ليماج نتاعنا اوكي alors كتسمح لنا اننا on va faire quoi on va savoir les faiblesses et les fortes la force et la faiblesse القوه والضعف نتاعنا حنايا اوكي غتسمح لنا اننا نعرفوا المنافسين تاعنا كما يسموا بحال نقولوا القوه نتاعي ضد المنافس والضعف نتاعي ضد المنافس ضد لا كونكورونس نتاعنا دو ميزيري ليفولوسيون التطور نقيسوا التطور نتاعنا حنايا ديال اش اي دونك اون بريسبكتيف اللي هما التوقعات دو فير لو ريبوزيسيونمون دونك دو اعاده اش تموقع حنا متوقعين بحال نعرفوا ليماج نتاعنا باش نزيدوا حنايا نزيدوا نتوقعوا اما تنقولوا لو ريبوزيسيونمون ولا تنقولوا لا راجونيسمون لو بوزيسيونمون ولا لا راجونيسمون جاي جون وشاب راجوني يعني كتولي كيولي إعادة الشباب d'accord il y a le reposition faites l'étude هذا ديال l'entreprise عندنا deux types de l'étude كايننا l'étude de qui se base à l'externe et l'étude interne l'étude externe حنا كنهضروا على اش كنهضروا على une étude le questionnaire on demande à des clients qu'on connaît pas à des personnes qu'on connaît pas à des consommateurs peut-être qui consomment le produit نتاعنا ولا لا mais des clients qu'on connaît pas كنفرقوا على الكيسيونير ونشوفوا هما s'ils nous connaissent ou pas اللي كيعرفونا سي لا نوتوريتي اوكي كيفاش كيعرفونا
Ça veut dire quoi كيفاش كيعرفنا؟ Ça veut dire كيعرفونا باش من طريقه واش بيان با بيان مزيانين ما مزيانين الصوره نتاعهم عندهم الصوره نتاعنا عندهم. Est-ce qu'on prend une place اللي هي مزيانه une place اللي هي خايبه؟ bien sûr. Alors انت بحال غدير كيسيونير ما تنساش ما دير واحد الحاجه دير دي كيسيونير اللي كيعتمدوا على دي كيسيون ان اوتوريتي اللي هي سبونتاني اسيستي الكونسيبت تاع السامبول ديال لا مارك الرموز الكونسيبت دونك هادو كنشرحوا شنو هي ليتود اللي هي اكسترن ليتود اللي هي اكسترن سي étudier l'image d'un produit d'une entreprise d'une idée d'une image d'accord d'une entreprise en général chez l'esprit d'un client. Comment est-ce que le client il nous connaît ou non? D'accord? C'est l'étude externe. Maintenant, l'étude interne. C'est quoi l'étude interne? L'étude interne par rapport sur les moyens de communication interne, l'opinion du personnel sur le marque, l'entreprise, le produit, ainsi de suite. Alors, l'étude liée interne. Des personnels vous êtes une entreprise, imagine que tu as une entreprise de pire, que tu vends du produit, plusieurs produits. Alors avant que tu vas faire l'étude, le produit à l'extérieur, le produit à l'extérieur, donc tu vas commencer tout d'abord par à l'intérieur, d'accord? Et tu vas savoir si les clients, l'image de marque, les l'esprit du client. وهذا لا يعني mademoiselle monsieur تقول لي أنا خدام في l'entreprise X خاصني je vais consommer le produit de l'entreprise X. Non, bien sûr. Tu as le choix. Si tu veux مرحبا, si tu veux pas de problème. D'accord? Mais أنا غادي نحاول نستملك. Je vais essayer de vous attirer. D'accord? Oui, il y a attracter, il y a d'attirer les clients ou là le personnel il va acheter mes produits, d'accord? Ça c'est sûr. Mais le problème, il y a l'idée, le personnel en interne, alors mes produits, bien sûr, ou mes services, il y a des pourquoi? Parce que une entreprise où tu n'es pas d'accord sur ce qu'ils font. Et surtout, des produits de l'alimentation. Ça, c'est le plus grave, sur le produit de l'alimentation. Excuse-moi. Excusez-moi. Alors, j'ai dit l'étude interne, c'est le plus important, c'est de faire l'étude LEA sur le personnel d'accord? Pour savoir la réaction par rapport à les marques اللي كتبيع او عند les entreprises اللي باش خدام نتايا او عند لو برودوي اللي كتبيعوا نتوما او عند لو كليما ديال لو طرافاي او لا بوكو ديال دي شوز داكور. الوغ اما اما البيرسونيل تاعك يهضر على البوان دو في نتاعو بارابور عند لونتربريز عند لا مارك عند البرودوي نتاع لونتربريز باش خدام هو او لا لي زوبينيون لي بوان دو في ديال لي كليون اللي كيعرف البيرسونيل تاعك. انا خدام عندك في واحد لونتربريز الوغ غادير انت ايتود باش تعرف ان لي بوان دو في نتاعي البرودوي اللي كتبيع نتايا بوان دو في نتاعي انايا على لي برودوي اللي كنتج انت اللي انا معاك فيها. هذه حاله الاولى. الحاله الثانيه بان تو فا سافوار البوان دو في ديال الاشخاص اللي كنعرف انايا على البرودوي اللي كنتجو انا وياك. دونك هادو هما التيب نتاع لي زيتود انتيغ اللي ممكن اننا حنايا نديرو. عندنا ليتود دو ساتيسفاكسيون. l'étude de satisfaction. Étude, bien sûr. Sur l'étude de satisfaction. L'étude de satisfaction, il y a une étude, d'accord, ok, pour savoir si le client il est satisfait ou non. Comment? Alors, dans le domaine de service touristique, une erreur commise est difficilement rattrapable
contrairement à la production du bien et de consommation qui peuvent être échangés, ou réparer des retards dans le transport, un mauvais accueil, une chambre douteuse, un repas mal servi seront autant de prestations imparfaites consommées. Il ne peut y avoir de contrôle a priori en raison de la simultanément production-consommation. Mademoiselle, monsieur, alors, maintenant, la satisfaction. Je consiste bien l'étude de satisfaction. L'étude de satisfaction, il y a faire une étude pour savoir le niveau de satisfaction du client par rapport à des services ou des produits. Alors, l'étude de satisfaction, واحد الدراسه كنديروها حنايا باش غادي نعرفوا حنايا المستوى نتاع الرضا ديال الكليون تاعنا على على دي برودوي دي سيرفيس نتاعنا. المستوى نتاع الرضا اسكي مال بيان مويان تري بيان سوبر الفي. بون حنا المستوى نتاع الرضا نتاعنا حنايا بيان سور. الوغ بحال كنعرفوا المستوى حنا بغينا نعرفوا نديروا المستوى. الوغ مادموزيل مسيو المستوى غادي نرجعوا ديجا لي بارتي اللي اون افي قبل على حساب لا فورم ديال الكيسيونير لا فورم ديال الكيسيونير كومون سا فا اتر لا فورم تاعو غادي يكونوا فيه دي كيسيون ونرجع لعند لي بارتي ديال لي كيسيون اون فا تروفي دي كيسيون ا ايشيل ورجعوا الفوق قلبوا عليها دي كيسيون ا ايشيل. Alors, des questions à échelle, ou la question, des questions de différents niveaux. Est-ce que comme ici, comme l'étude de marché, l'étude de satisfaction, il y a une étude qu'on va le faire pour savoir le niveau de satisfaction. Le niveau de satisfaction, ça veut dire quoi? Le niveau de satisfaction, le niveau d'elle. Alors, كنعتمدوا على des questions اللي هي du type de questions اللي هما à l'échelle. Alors, عندك bien sûr الفرق اللي كاين entre le service et le produit. surtout في التلويزيون كاين فرق اللي هو كبير. هو اسمع معايا dans le domaine du tourisme, une erreur commise est difficilement rattrapable. سياحة une erreur خطأ commise خطأ مرتكب est difficilement rattrapable. ما يمكنش نراترابيوه ما يمكنش نعاودو نصوفيوه. سي ديفي فيني وين مشى سلام عليكم. Contrairement à la production des biens de consommation qui peuvent être échangés. Donc, contrairement à la production. Alors, on a dans le domaine de service. Dans le domaine de service, on ne peut pas rattraper. Dans le domaine de produit, on peut échanger, réparer. Alors, c'est ça le problème. Alors, un retard dans le transport, de les services, un retard dans le transport, on a des retards dans le transport, c'est service. Un mauvais accueil, l'aéroport, ou la réception, ou l'agence. Une chambre douteuse, la chambre, un repas mal servi. واحد الغداء واحد الفطور واحد العشاء واحد الكاس الماء واحد الكاس العصير واحد الكاس الكاس du café peu n'importe seront autant des prestations imparfaites consommées. يقدر انها انسان يديروا يقدر داك لوطيل ولا لاجونس ولا كومباني غادي تكون مسؤوله عليه بطريقه غير مباشره سواء طريق البيرسونيل ديالها البيرسونيل كونتاكت داك الريستوراتور اللي غيسيرفي لك داك الغوبا داك الريسبسيونيست اللي غيعطيك داك الشومبر داك الريسبسيونست اللي غيديك داك لاكوي داك الفام ديطاج ولا الفام دو ميناج اللي غتسوق لك داك الشومبر داك الشوفور اللي غيتعطل عليك داك الكيت اللي ما شرحليكش داك الكليون اللي ماشي ريزيرفي في الوقيته نتاع البيوت الطياره حتى تمشي وتخسر نتايا. دونك تو سا سون دي بريستاسيون imparfaites اللي هي غير مكموله كونسومي. Alors, et à tous les consommateurs, les services, les prestations, il ne peut y avoir de contrôle a priori. ما يمكنش تكونترولي داك اللحظه نتاع داك اللحظه ديال والو. So tu vas faire le maximum
باش تحاول انك توصل ل 99 98 96 97 عاد 90% تاع لا بيرفكسيون، حيت ما كاينش الكمال، لا يوجد كمال كما الله سبحانه وتعالى. داكوغ. الوغ ما يمكنش دير الكونترول. بوركوا؟ باسكو عندك نتايا في البرودكسيون تاع البرودوي كاينش البرودوي وكنحطو في ستوك وكيجي ترونسبور وكيعطي الديستريبيسيون وكيعطي المولحانات، عاد كتجي نتايا كتشري وكتمشي كتحطوه في الدار حتى نهار كتوصل باش تاكلو، ومدة طويلة longue durée pour que tu vas se rattraper et changer. Non, مدة طويلة، c'est trop, 3, 4, 5, 10 jours là c'est trop. Mais par contre le service c'est la simultanéité. La simultanéité de la production-consommation, de la survection-consommation, du service et sa consommation. La simultanéité, شنو هي simultanéité? La simultanéité, il y a quelque chose qui est en parallèle. En parallèle. En parallèle, بمعنى ايش؟ كي كيتنتج السيرفيس كيتكونسوم. كي كيتنتج كيتكونسوم. Ça veut dire quoi? Alors le service ما كيكونش le service. Jamais تيكون عندنا le service. Pourquoi? Parce que le service, comme on a dit avant, le service on ne peut pas le stocker. وهاد الحاجه ما كتستوكيهاش هي اللي ما كتكونش كاينه. فهمني؟ ما كتكونش كاينه. مثلا عندنا un mauvais accueil في الريسبسيون. Donc l'accueil هو عباره عن سيرفيس. D'accord? L'accueil عباره عن سيرفيس. C'est bien. Alors un mauvais accueil, c'est bien. Bah, comment moi après, je ne sais pas quoi. Donc alors l'accueil, ما عنديش انا مستوكي، ما عنديش انا مستوكي في شي خنشه ولا في شي بيدو ولا في المكازا ولا في شي صاك ولا في شي كارطونه ولا في شي فيو. Je l'ai pas. Et une fois qu'il y a un client, je vois le client, je vais me lever, je vais le saluer, je vais faire un sourire, je vais le regarder, je vais dire des mots qui sont bien, je vais être poli avec lui, je vais savoir qu'est-ce qu'il fait. Et quand le client arrive, je vais faire. Quand le client arrive, je vais faire. Alors, je stop. Alors, c'est ça le problème des services. Donc, nous toutes les choses, vraiment, on va essayer de faire le maximum possible. C'est super bien. C'est super bien. Pourquoi? Parce que l'arabe qui juge. Et le service, c'est pas comme un produit. Un produit, il peut y avoir beaucoup de points en commun, c'est-à-dire entre beaucoup de clients et qui vont nous dire le jugement. Mais par contre, le service, là, c'est quelque chose de différent. Et surtout le tourisme. Ok, mademoiselle, monsieur, machallah, عليك مطور غادي تجي دخلت عندك السلام عليكم وعليكم السلام، كاين شي اختي ابتسمتي ليا، جيتي سلمتي ليا وضحكتي وبديتي كتبدا ولو روغاردو لي زيو المسائل بحال هكا. ولكن ولي باش تقول لا برودكسيون قلتي لو برودكسيون، ولي باش تقول لا كومونيكاسيون قلتي لو كومونيكاسيون. انا بورفوا جو في دي زيرور بحال هكا، راك نخطا فيهم مره هادي. Imagine un réceptionniste, machallah, ou machallah, vous êtes un Français, d'accord, là, une Française, et moi je parle, et on lui va monsieur, durant la communication au téléphone, durant la communication au téléphone, ذاك l'image de l'entreprise et le tout. Pourquoi? Parce que c'est moi. Alors, بالنسبة لي أنا ما عقتش. راه حاولت، راه 99% ديال الكونفرساسيون اللي درتها انا في لاكاي جيتي 100% جيتي كوم ان فرونسي. مي اوب واحد اللحظه ولي باش نقول له قلت لا با سي بون عوجتها. بحال غادي نمشيو لهاد الكليون، غادي نشوفو داك الكليون كومون إلي
غادي نشوفوا نقول البيرسونيل كومون إلي غتقول لي البيرسونيل elle est bien habillée, elle est bien coiffée, le réceptionniste il est comme ça, mais elle a un tout petit problème de la langue. Elle a un tout petit problème de la langue. Alors هو il m'a jugé comme ça. غادي تجي واحد اخر غادي نقول لك ونقول لك لا ونقول لك plusieurs fois. وغادي نقول لك Amdra monsieur voilà regarde comment vous trouvez le réceptionniste. Ah bah tu m'as dit elle est super bien. Masha'Allah, il parle le français, c'est comme un français et mieux. Pourquoi? Parce que le client moi je ne suis pas un français, je suis un marocain. Je suis un marocain, je suis un arabe. Et j'ai essayé de parler, j'ai fait le maximum, j'ai fait beaucoup d'efforts pour parler au français. Quelques fautes, ça ne va pas changer la situation. Alors, il y a une satisfaction. إذا كل واحد في السيرفيس كل واحد كيفاش كيشوف الحوايج مي ان برودوي كتقول لي استاذ هذا التليفون تاع جو سي با كوا تاع البلاستيك راه كيطيح كيتهرس نقول لك البلاستيك راه كيتهرس صافي سي بون ولات عندنا معايير المجموعه تاع المعايير حنا كتشرب فيها الملايين الملايين ديال البيرسون مي بالنسبه لو سيرفيس البوان دو في تاع لا بيرسون شاكان دونو عنده بوان دو في شاكان دونو عنده بيرسوناليتي شاكان دونو عنده اون ايدونتيتي شاكان دونو عنده quelque chose de différent des autres. Alors c'est difficile. Alors l'étude de satisfaction, اللي كنحاولوا نديروا لها حنايا كنحاولوا نديروا لها لي كيسيون اليوم لي كيسيون اليوم اش مثلا وهذه اللي حنا شرحنا لكم في الكيسيونير في لي زيتود دو ساتيسفاكسيون كنديروا بزاف دي زوتيل داكور دي اجونس aussi tous les étrangers général بزاف نقدروا نقولوا الدومين اللي معروف في لو موند اونتي كيدير عندنا لي زيتود دو ساتيسفاكسيون كنلقاو لو دومين دو توريزم لا الى حاله صناعه لا تجاره لا تجاره شنو كنلقاو بزاف لو توريزم بوركوا باسكو لو توريزم هو دومين دو سيرفيس اوكي و لو client il peut consommer pour trouver le client sur place et pendant plusieurs fois il va tester nos produits plusieurs fois. D'accord? كيجي الكليون كيمشي لا شامبر كيمشي للوطيل كيمشي للبيسين كيمشي للريستورون كيمشي للجاردان كيمشي بزاف ديال ليون اوكي الوغ لو كليون حنايا كنديروا هذه القضيه هذه سوا غديرها لاجونس سوا غديرها لوطيل سوا غيديرها لوطيل اللي عنده هو ولا غيدير لوطيل عند لاجونس ولا غدير لاجونس اللي عند لوطيل ولا عندها هي سي با ان بروبليم المهم حسب الكيسيونير اللي بغينا حنا نديرو الوغ وقتاش كنمشيو عند الكليون حتى اخر نهار سورتو في لو ديني اخر عشاء عند الكليون وكنمشيو كنفرقوا عليهم لي فوي لي كيسيونير هاد الكيسيونير كنفرقوا عليهم الهدف شنو هو انهم هما كيجاوبونا على لي سيرفيس تنقول مثلا سيرفيس ريستورون كنديرو 4 ولا 5 اجوبه مال assez bien moyen bien très bien شنو درنا لي شيف الريستورون درنا بحال هكاك لا كويزين درنا بحال هكاك الباكستان درنا بحال هكاك لا ريسبسيون درنا بحال هكاك لو كي درنا بحال هكاك الترونسبور درنا بحال هكاك الانيماتور درنا بحال هكاك الانيماسيون اوكي ما شاء الله زيد كيلو كيبقى كيعمر مال تري بيان ça veut dire quoi le client il va dire s'il est satisfait de son service les services اللي كيعندنا في l'hôtel ولا لا le client il va faire bien sûr il va donner des points ou il va donner des notes d'accord على حسب la satisfaction تاعو على les services ديال l'hôtel selon âge selon واحد كتسمى questionnaire de satisfaction bien sûr. Alors, on va continuer la suite. Les critères du positionnement. Pour mener, les critères positionner l'entreprise, pour mener à bien une tentative de positionnement, il faut utiliser 3 caractéristiques liées du produit. Pour faire quoi? Pour faire bien sûr le positionnement, une tentative de positionnement, d'accord? On va utiliser 3 valeurs, 3 caractéristiques du produit. Des caractéristiques bien sûr. La valeur d'usage.
Les caractéristiques, كاين مجموعة كاين لي caractéristiques techniques les caractéristiques اللي هي technologiques les caractéristiques اللي هي écologiques les caractéristiques اللي هي économiques les caractéristiques اللي هي identiques كاين مجموعة ديال les caractéristiques هادشي إن شاء الله في deuxième année on va voir bien sûr. Alors sa valeur d'usage. Les caractéristiques techniques هي المميزات التقنية. مناش مصنوع المادة مناش مصنوع شنو ممكن يدير bien sûr. Ces qualités objectives المميزات اللي هي موضوعية. بمعنى à quoi sert le produit. بحال كاش أنا produit qu'est-ce que je vais faire avec le produit. Qui sont ses limites. شحال المدة ديال مثلا الحياة نتاع البرودوي هذا. D'accord? Il faut considérer ses performances par rapport aux concurrents, ses nouveautés, ses fiabilités. D'accord? Alors, la valeur d'usage, il y a طريقة الاستعمال. طريقة ديال الاستعمال. D'accord? مثلا. Alors, عندك أسئلة on va voir les portables اللي هي أسهل حاجة bien sûr. Les portables, شنو هو الاستعمال تاع البورتابل؟ الاستعمال تاع البورتابل c'est envoyer un SMS et recevoir et émettre des appels téléphoniques audio. Ok? Alors, هادو les usages نتاعو. Alors, on va acheter un téléphone, un stupide phone. On va trouver هادشي اللي كاين فيه. On va acheter un smartphone, on va trouver quoi? On va trouver que le portable smartphone a beaucoup d'usages. Usage est utilisé, utiliser, استعمالات. D'accord? باش كتستعمل شنو هما الاستعمالات نتاعو وشحال الاجل ديال الاستعمال نتاعو. بون كيتسمعوا عندنا لي كاركتيرستيك تكنيك بيان سور اي لا كاليتي نتاعو. حنا بغو بوزيسيونيو البرودوي تاعنا نعرفوا الاستعمالات نتاعو بيان سور بارابور ا كي بارابور عند لا كونكورونس. À sa valeur, il y a fantasmatique. Fantasmatique, ça veut dire quoi? Les fantasmes, alors, ce qui représente pour son utilisateur, subjectivement, datia, objectif, subjectif, datia, c'est la diminution les dimensions psychologiques. Donc, d'usage, ce qui s'appelle l'agent d'eلاستعمال, la طريقة ديال الاستعمال ولا pourquoi كنستعملو, ça sert à quoi? Je vais utiliser quoi ce produit? C'est quoi l'utilité de produit dans ma vie? Normalement, tous les produits, ils vont faire quoi? Ils vont faciliter la vie. ils vont faciliter notre vie. يسهلوا لنا الحياة نتاعنا bien sûr. وكل واحد كيفاش كيدير كيسهل الحياة. عندنا ان برودوي كيقدر يكون فيه 6 ولا 7 ولا 10 ولا 15 ولا 20 ديال الاستعمالات. ماشي مرة كنستعملوه نو نقدروا نستعملوا مجموعة تاع الحوايج. داكور فيه لي زوبسيون مثلا فيه بليزيور تيب ديال لي زوبسيون. مي هذه اليوزاج مي فونتازماتيك يعني لا شنو كنقصدو بها تهيئ التمثلات اللي كاين داك البرودوي اللي كنقصدو بها. سافي دير كوا لاتاشمون تاع داك البرودوي او نيفو اللي هو سوبجيكتيف او نيفو سونتيمون او نيفو اللي هو بسيكولوجي. غادي نجي نقول لك مثلا انا شنو مثلا لي بورطابل نقول لك ابل تقول لي واو يا سلام انا ابل ما كاش ابل ما نشريش. كيدخل يقول لك والله لا سامسونج احسن منه انا بالعكس شويه ان سامسونج تبي ناقص على راسي. كيدخل يقول لك ما كتعرف والو عرفتي ان اوبو ما احسن منه كاع كامل. سافي دير كوا سافي دير ماشي الاستعمال راه عندهم تقريبا نفس الاستعمال عندهم نفس المميزات عندهم نفس الاختصاصات عندهم نفس المميزات اللي تقنيه. شنو معناها كيبقى عندنا هنايا ليماج دو مارك يعني الفونتازم ما كاينش حاجه اللي نتايا حسيه بينك وبين داك لا مارك ديالك. Alors la position de prestige, ce qui représente pour l'utilisateur vis-à-vis de l'entourage de ses voisins, de sa famille, de ses collègues et ainsi de suite. Ok? Le prestige, ça veut dire quoi? Le prestige, ça veut dire la valeur le produit ديالنا chez l'autre. Prestige, ماشي prestigieux شي حاجه اللي عندها كنقصد بها اللي غاليه. alors prestige هنا كنقصد به le charme. شنو هي الشارم؟ هي جو سي با بالعربيه. داكا الوغ انت ايماجين معايا
واش الا كان عندك شي ستوبيد فون غتجبدو من جيبك بيان سور كو نو وي مزيان تبارك الله عوده عندك اختي ودي عندك une forte personnalité. Merci. Mais voilà pourquoi, parce que quelqu'un a un stupide phone, il va avouer qu'il a un stupide phone, ou il va le faire sortir, ou il va parler, ou il sonne عليه ويستعملوا عادي في هذا العصر فاش كنعيشوا فيه دابا. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un a une forte personnalité, il s'en fout des autres. Mais il a quelque chose qu'il peut faire, et il y en a des gens, et beaucoup de gens ils peuvent pas. Beaucoup de gens ils peuvent pas. Pourquoi? Parce que le prestige نتاعو مخسر. القيمه نتاعو في المجتمع طاحت كرامته طاح. انا عندي ستيبيد فون كما تيقولوا ستيبيد فون كنقصدوا دوك لي تيليفون اللي ما فيهمش كاميرا المهم نوكيا بيل المهم داكشي المهم راك ما عرفتش كنقصد داكور. الوغ دوا تاع داك لو بورطابل ما تقدرش تخرجو من جيبك تقول لي بورطابل لا ما عنديش او تفضل تقول ما عنديش البورطابل ولا ما عنديش النوكيا بيل. بوركوا تقول لي لا بحال قلت علاش ما عندكش البورطابل تقول لي انا شو ان كيلكان لي زيز عليا وكون ترونكيل اللي بغاني يجي عندي ما بغيتش ديرونجمون بغيت نكون سان صافي دون ما في بغيت نكون جو في فيفر اون في ريال جو افوار دي زامي ريال اللي بغاني يجي عندي انا بغيت شي واحد يمشي عنده انا ما بغيتش الفيسبوك انا ما بغيتش الواتساب ما بغيتش نهضر معاه انا بغيت لا رياليتي ترى ما عنديش فلوس باش نشري بورطابل الحاج صافي t'as pas les moyens pour acheter un portable un smartphone. Si tu as les moyens pour acheter un smartphone, tu vas l'acheter, tu vas faire le Facebook, tu vas faire le WhatsApp, tu vas être rejoignable là on veut. ماشي مشكل. Mais le prestige تاعو ما كيسمحش يقول هذا غير بحال هكا. Donc ça veut dire quoi? إلا كانت عندنا اللي هو عندنا قلنا الفانتازمي كاين ان ديمونسيون واحد البعد اللي هو بسيكولوجي نفسي داكور. الوغ هذا اللي هو بريستيج عنده واحد ديمونسيون اللي هو سوسيولوجيك. إلا سوسيولوجيك هي اش؟ La sociologie ou l'ijtima. D'accord? La sociologie ou l'ijtima, ça veut dire quoi? C'est l'étude de la société, de la population. C'est علم الإنسان. La sociologie ou العلم ديال الإنسان، دراسة ديال الإنسان في المجتمع، دراسة ديال الإنسان في البيئة، دراسة الإنسان في الجغرافيا، دراسة الإنسان في التاريخ، دراسة الإنسان في الموروث، دراسة الإنسان في الثقافة. Donc c'est la sociologie. Bien sûr qu'on va y avoir, Inch'Allah, après la deuxième année ولا même في الموديول ديال الريلاسيون اللي غنشوفوا la gestion relation client Inch'Allah, on va le voir la sociologie avec la psychologie. Alors un positionnement sera fort et durable lorsque trois dimensions sont rejointes. هاد الديمونسيون هاد البوزيسيونمون une fois يكونوا حنا عندنا ثلاثه ديال شنو دابا ديال لي كريتير ديال البوزيسيونمون il faut انهم يكونوا مجموعين عندنا في هاد 3 ديمونسيون اللي هو سوسيولوجيك واللي هو سوسيولوجيك واللي هو ايكونوميك الاول دوزاج نقصد بها ديمونسيون ايكونوميك اي بسيكولوجيك. هاد لي 3 ديمونسيون يكونوا مجموعين بيان سور كيكون عندنا البوزيسيونمون تاعنا سي تري تري بيان. NP, tous les éléments d'un plan de marchage participent à la détermination du choix d'un positionnement et un d'accord. Alors, notez bien tous les plans de marchage. Tous les plans de marchage, les plans marketing, les études marketing qui se basent sur le positionnement. Alors, définir un positionnement pour au segment. Définir un positionnement au segment. Positionner son produit par rapport au segment retenu ou à la cible du client choisi, c'est appliquer une enveloppe symbolique permettant au client d'identifier et d'acheter notre produit. Alors, identifier le positionner par rapport à le segment. Alors, positionner un produit, nous avons le produit, on recherche chez un client. Je le produit pour ok, ok, par rapport au client. Si retenu, si appliquer une enveloppe symbolique permettant aussi d'identifier et acheter notre produit, cela passe notamment par le nom, le logo, les couleurs et ainsi de suite. Donc, nous allons نفرضوا على الكليون le produit. ما تنقولش اجي جلس حالنا نو، حيت كاين عندنا المنتج، كاين عندنا الشركه كتنتج وكتقلب على اللي يشري، كنتج وكنقلب على اللي يشري من عندي.
عادي وكاين بارفوا كينتج داكشي اللي بغا الكليون كينتج داكشي اللي بغا الكليون شوز كي نورمال يدير راسك شوز كي تو تافي نورمال هذا راه كيختلف عندنا حنايا كتسمع دائما بوزيسيونمون برودوي اما بوزيسيونمون اللي هو برودوي اما كليون اما برودوي غتقول لها كيفاش نقول لك ايماجين معايا غتمشي انت عند خياط tu vas je sais pas quoi tu vas demander tu vas acheter tu vas qu'il va tout tailler غتفصل واحد الكومبلي انت باغي كومبلي غتمشي للخياط عندك جوج حوايج اما غتلقى الكومبلي مفصل غتلبسو شي قدك البسو الله يعاونك ولا غادي يفصل لك واحد اخر اي سي كوا صافي الوغ الا لقيتيه مفصل صافي دير كوا الوغ انا نشت برودوي وفرضتو عليك شريتيه نتايا انا نشت برودوي وفرضتو عليك نتايا هو ما كيفرضش عليك انت فلوس في جيبك وانا انا عندي برودوي نتاعي ولكن بحاجه انت شريتيه عندي انايا يعني اني انت شريتيه بالمواصفات باش تصوب شي انايا اوكي الوغ هادي هنايا لان كيكون عندي البرودوي كنفرض عليك هنايا الوغ الا داك البرودوي ما عجبكش وجيتي عندي انا وقلت لك بغيت نفصل وفصلت لك انا داكشي اللي بغيتي نتايا شنو درنا عندنا حنايا صوبنا ان برودوي اللي عندك نتايا اللي كيتوالم مع المميزات اللي بغيتي نتايا لي كاركتيرستيك كو تو فو نتايا لي بوزوان تاعك نتايا ليدونتيتي نتاعك نتايا الوغ اون فا فير الوغ في الحاله الاولى حنا شدينا البرودوي حنا والمنا الكليون مع البرودوي الحاله الثانيه حنايا والمنا البرودوي مع لو كليون هذا حنا شفنا ديجا aujourd'hui في la science d'abord on va revenir on va parler là bien sûr l'important est de donner des attributs des produits en fonction des critères du segment ces attributs doivent permettre au client de choisir mais aussi de faire la différence entre nous et les concurrents اهم حاجه فاش كاع كامل هو ان لو برودوي نتاعنا d'accord soit on va obliger le client qui va l'acheter ou on va faire ce qu'il veut le client de notre produit c'est le client il va satisfaire le produit il va satisfaire le client d'une façon qui est bien d'une façon qui est élevée le client il va trouver un niveau de satisfaction qui est élevé par rapport à les produits et les clients تاعنا bien sûr. Ok. Alors, présentez le projet dans une fiche de synthèse. Le projet de positionnement, il vous conditionnera. Toute la stratégie marketing devra être présentée sous forme d'une fiche, bien sûr. عندك mademoiselle, monsieur, vous voulez faire une étude de positionnement. Alors, présentez le projet dans une fiche de synthèse. Vous voulez, mademoiselle, monsieur, faire l'étude de un positionnement de votre produit, de votre marque. Vous allez faire une fiche de synthèse. Vous allez faire l'étude qui va se baser sur des éléments suivants. D'accord? Je vais les éléments suivants. L'analyse du positionnement actuel. L'analyse du positionnement actuel, tu vas procéder à l'étude. Tu vas faire l'étude. L'étude, il faut faire l'étude de marché. L'étude de marché. Tu as des questions, l'étude de marché, tu as des questions qui ont relation avec le positionnement. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec les questions? Tu vas faire les questions pour la notoriété نتاعك وغتعرف l'image de hack غتعرف la cible نتاعك ou la satisfaction نتاعك en tant que produit en tant qu'entreprise chez le client bien sûr هاد لي زاكس اللي غدير انت هاد ليتود نتاعك غدير فيهم لي زاكس اللي غتعتمد عليهم انت غتشوف لي زاكس اللي هما لي كريتير كنا فيه 3 كريتير لي كريتير اللي هي الكريتير اللي هي دوزاج اللي كنقصدوا بها الكريتير اللي هو ايكونومي عندك الكريتير اللي هما فانتازماتيك اللي كنقصدوا به لي كريتير اللي هو بيان سور بسيكولوجي غنقصدوا به الكريتير او لاكس اللي هو دو برستيج داكور اللي كنقصدوا به الديمونسيون ولا لي كريتير اللي هما سوسيولوجيك الكليون لو برودوي والكليون في المجتمع مقارنه تاع البرودوي
الكليون le produit اللي consommé به في المجتمع. Donc, et bien sûr, et les moyens à mettre en œuvre. Les moyens à mettre en œuvre, on va mettre en application. C'est-à-dire نتاع هاد l'étude هذه في le marché bien sûr الطريقه نتاع. Donc هذا هو le plan ديال هذاك l'étude de positionnement اللي qu'on peut y faire bien sûr. Donc Shabab, on vient de finir maintenant. Est-ce qu'il y a des questions? Shabab, est-ce qu'il y a des questions à Shabab? Il n'y a pas de Monsieur, Oui? أنا يلا دخلت دابا جيت مع الفينال. Je suis désolé, اختي ماهرة، والله اختي ماهرة، je suis désolé. الصدرة ما فهمتش أنايا وحق الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. معليش. شنو واش خدمتي في الطابلو شعلتي ولا خدمت بوحدها ولا؟ اكتيفيت لابليكاسيون عاود دخلت عاوتاني ملي دخلت ديزانستاليتيها ولا انستاليتيها؟ صدمني ملي دخلت عاوتاني كود المود باس. بقيت كنقلب على ديك الورقة الصغيرة اللي عطيتونا، كنقلب عاد لقيتها يلا دخلت دابا. كان لك كتبت لي ميساج صيفط لك المود باس نتاعك. كنتي في الحصة قلت صافي راه واقيلا غتكون هنايا مشغول، داكشي ما بغيتش نبرزطك. ايوا راه كنت كنعرف مشغول باش كنجاوب في الحصة. كيسحب لي ديك الساعة واش مازال ما بديتوش، حتى صونيت على وردة عاد قالت لي لا راه بدينا قبيلة. انا راه بدينا. دونك جو في arrêter l'enregistrement. واخا غادي نرجع ليه.